300 pesos lang. Salmon pink, salmon pink. Ayan, si salmon pink. Salmon pink 300. 300 pesos. Hi, Ma'am Estanchon. Hello po. Maganda talaga yung rose. Ito, mini orange natin, 300 pesos. Mini orange. Magkano? Maganda yung mini orange. Pwede kaya yun. Okay lang po siya. Ma'am Sheila, pwede po. Siguro ma'am, maabuti na mga 333 yung SF mo.